Morning guys, for today's video mag clean up drive ta. Hi Ma'am Ana. Oh, good morning. Oh, naidaghan ring botelya guys. Subangan. Oh. Nara oh. Hi Ma'am Car. Oh, daghan kay botelya lagi. Nag-inom. Diri ganahan man gud mga batan-on diri magtambay. Wala naman ang tingin ko kami sa res. Ha? Hi Ma'am Ana. Daghan man ganahan mag-inom diri magtambay. Mga batan. Sila Ma'am Chi.